औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों आज का नुस्खा जो है ये ख़वातीन में हमल ठहराने के बारे में है। ऐसी ख़वातीन जिनको हमल नहीं ठहरता, बांझपन की वजह है या कोई भी वजह हो सकती है, तो उनके लिए हमल ठहराने का नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, जब किसी भी जोड़े की शादी होती है, किसी लड़के की शादी होती है, तो शादी के बाद जो सबसे पहले चीज़ देखी जाती है वो यही होती है कि अब इनको हमल कब होगा, मतलब कि लड़की कब प्रेग्नेंट होगी, कब इनको हमल होगा। अगर मतलब कुछ अर्सा गुजर जाए, 2 महीने 3 महीने गुजर जाए और हमल ना हो, लड़की को मेंसेस आते रहे, तो ये मेके और ससुराल वालों में एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि अब इतने महीने हो गए, 2-3 महीने या 4 महीने हो गए हैं, अभी तक लड़की को हमल नहीं ठहरा। तो फिर इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमल नहीं ठहरा तो किस वजह से नहीं ठहरा, क्या औरत में नुक्स है या मर्द में नुक्स है, किस में नुक्स है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है क्या जो मर्द है, जो लड़का है, इसके जरासीम एक्टिव है और कितने फीसद एक्टिव है। सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए। उसके बाद अगर उसके जरासीम एक्टिव हैं, उसके जरासीम अच्छे हैं, 70-80-90% जरासीम उसके हैं, तो फिर दूसरी बार जो है वो लड़की के बारे में देखा जाएगा। क्या उसको मेंसेस कम या ज़्यादा तो नहीं आते, कि 1 महीने में 2-2, 3-3 बार तो नहीं आते, लिकोरे का मसला कैसा है, सोजिश है या जो अंदाम नहानी है इसमें इन्फेक्शन पैदा हुई है, रैम उल्टी है, इस तरह की चीज़ें फिर बाद में देखी जाती है। मगर सबसे पहले जो देखी जाती है वो ये होता है कि लड़के के जो जरासीम है ये कितने एक्टिव है। अगर आप इलाज करवा कर थक गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही, इलाज भी करवाते हैं, मतलब कि दवाई भी इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते भी हैं, इसके बावजूद भी हमल करार नहीं पा रहा, डॉक्टर साहबान महंगी दवाइयाँ आपको खिला देती हैं, हमल करार नहीं पा रहा, दोनों में फ़र्क है या नहीं है, तो ये चीज़ तो रिपोर्ट पे पता चलती है कि रिपोर्ट क्या कहती है कि क्या मर्द के जरासीम पूरे हैं या औरत में मेंसेस प्रॉब्लम है, या सोजिश इन्फेक्शन का मसला है, या PCOS का मसला है। जो भी चीज़ है ये रिपोर्टों में ही पता चलता है। अगर आप इलाज करवा कर थक गए हैं, दोनों में नुक्स नहीं आ रहा या दोनों में नुक्स आ रहा है, तो आप ये नुस्खा एक बार लाजमी, मेरी एडवाइस पे आप एक बार ये नुस्खा लाजमी बना कर इस्तेमाल करें। दोनों मियाँ बीवी को ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अव्वल तो पहले महीने नहीं तो दूसरे महीने 100% तीसरे महीने हमल करार पा जाएगा। हमल ठहराने का देसी सन्यासी नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर हमारी वीडियो मिल जाएगी, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, बच्चों के तमाम अमराज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज की वीडियोज़ हैं, बुजुर्गों के अमराज की वीडियोज़ हैं, तकरीबन हर हमारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार किसी को भी कोई भी मसला तो हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा हमारी वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, उसके क्या ज़रा नोट कर लें। आपने क्या करना है, सौंफ, उम्दा किस्म के सौंफ आपने लेने हैं 50 ग्राम, मगज़ बादाम ये भी आपने 50 ग्राम लेना है, और गाय का देसी घी ये भी आपने 50 ग्राम लेना है, और हस्बे ज़ायक़ा आपने चीनी या मिश्री ले लेनी है। अब आपने इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने करना क्या है, बादाम जो है इनको आपने गर्म पानी में भिगो के रख देना है। गर्म पानी में भिगोएंगे तो इसका जो ऊपर वाला छिलका होगा ये उतर जाता है, आसानी के साथ उतर जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सौंफ जो है ये आपने कूट लेने हैं। सौंफ कूट कर आपने क्या करना है, अब आपने कढ़ाई में जो है वो तेल डालना है और इसको आपने आग पर रख देना है। जब तेल कड़कड़ा जाए तो उसमें आपने सौंफ डाल देनी है। सौंफ जब हल्के से ब्राउन हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करनी, बस मतलब कि 2-4 मिनट या 5 मिनट तक आपने इसको हिलाते रहना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने वो चीनी डालकर आपने इसको पका लेना, इसका मतलब कि शीरा सा बन जाएगा। जब चीनी हल हो जाए उस वक्त क्या करना, आपने इसको उतार लेना है। उतार कर आपने जो बादाम भिगो कर रखे थे इनको आपने निकालना है। निकाल कर मोटा मोटा कूट कर आपने इसको इसी में शामिल कर लेना और अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बस जी नुस्खा तैयार है। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जिस दिन औरत को हैज़ आए उस दिन ये नुस्खा जो है वो शुरू कर देना है। औरत भी शुरू करे
اور مرد بھی شروع کرے، دونوں جب جس دن حیض آنا شروع ہو جائے پہلے دن سے ہی عورت نے بھی 2 بڑے چمچ صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور اسی طرح مرد نے بھی صبح و شام 2 بڑے چمچ جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے گی 5 دن یا 7 دن یا جتنے بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے، دوائی اسی طرح استعمال کرتے رہنا ہے، اور رات کو میاں بیوی نے ہم بستری کرنی ہے، اور لگاتار اگلے 7 سے 8 دن مطلب کہ تقریباً 1 ہفتہ لگاتار عورت اور مرد نے ہم بستری کرنا ہے، ساتھ ساتھ یہ دوائی بھی استعمال کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، بے شک آپ چاہیں تو وقفہ کر لیں اگلی ماہواری تک، دوا آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز ایک ٹائم آپ استعمال کریں چھوٹا چمچ، یا آپ نے چھوڑنا ہے تو بے شک چھوڑ دیں۔ اگلے دن اگر عورت کو ماہواری آ جاتی ہے تو پھر دوبارہ اسی ترتیب سے یہ نسخہ شروع کر دیں گے، اگر ماہواری نہیں آتی، حمل ٹھہر گیا تو پھر یہ نسخہ دوبارہ استعمال نہیں کرنا۔ اسی طرح 1 مہینہ انشاءاللہ اول تو پہلے مہینے میں حمل قرار پا جائے گا، اگر نہیں تو دوسرے مہینے پھر اسی طرح سٹارٹ کرنا ہے کہ صبح و شام 2 بڑے چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ جس دن ماہواری آنا ہے اسی دن سے مرد اور عورت دونوں نے یہ نسخہ شروع کر دینا ہے، اور جس دن سر پاک کر لینا ہے، ماہواری ختم ہو جانی ہے، دھو لینا ہے، نہا دھو لینا ہے، پاک کو لینا ہے، اس دن ہم بستری کرنی ہے، اور اگلے 7 سے 8 دن تک لگاتار ہم بستری بھی کریں گے اور یہ دوائی بھی استعمال کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے مہینے حمل ضرور قرار پا جائے گا۔ تیسرے مہینے اگر حمل کرانا پڑا تو چوتھا مہینہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر مجھے اللہ کی امید ہے تیسرے مہینے حمل ضرور قرار پا جاتا ہے۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، یہ آپ استعمال کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پرہیز بھی کرنا، پرہیز اس میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو اس کے جو ہے حمل کے چانسز کم ہو جاتا ہے، چونکہ پرہیز بہت ضروری ہے۔ پرہیز بھی آپ نے سب سے پہلی بات جو ہے، یہ آپ نے دالیں جو ہیں، دال ماش، دال چنا، کولڈ ڈرنکس، شملہ مرچ، بیکری آئٹمز، گرم اشیاء ہر قسم کی، بادی اشیاء، نان، چنے، خمیری روٹی جو ہوتی ہے، بازاری اشیاء جو ہوتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، سموسہ پکوڑا، چٹنی، اچار، یا مطلب برگر، شورما وغیرہ، ان چیزوں سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈبہ روٹی، چھوٹا بڑا گوشت، سموسہ پکوڑا اور کھٹی اشیاء سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کھٹی اشیاء میں جیسے گول گپے وغیرہ یا چٹنی اچار وغیرہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ سادہ سالن استعمال کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے شوربے والا سالن، خشک جو ہوتا ہے، خشک سالن جو بھجیا ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کرنا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے ایسا سالن بنائیں جس میں شوربہ استعمال ہوتا ہے، شوربے والا سالن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، گھر کا کھانا کھائیں، بازاری کھانے سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ بہت ہی زبردست مجرب نسخہ ہے، ایک بابے سنیاسی بابے کا عطا کیا ہوا نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ۔